अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8वीं जमात के बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। तो प्यारे बच्चों, आज हम सोशल स्टडीज़ में एग्रीकल्चर के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर क्या है, इसका डिपेंड किस पर है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो कल मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है, टेरिटरी एक्टिविटीज़ होती है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड में कितने लोग, यानी 50% आबादी वर्ल्ड में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से एंगेज है। हमारे मुल्क में 2/4 लोग इस पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल टोपोग्राफी, क्लाइमेट ज़रूरी है। फार्म सिस्टम भी मैंने आपको बताया, प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, पोल्ट्री, फर्टिलाइज़र और सीड्स, इस पर हमने कल बात की। तो आज हम मज़ीद बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। जो मेरा टॉपिक है वह टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितनी किस्म में है फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की। तो जैसा कि आप जानते हैं, फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन जियोग्राफिकल कंडीशंस। ये मैंने आपको बताया है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या चीज़ें हम लगाते हैं और हमें क्या मिलता है। हम लेबर लगाते हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमें यील्ड मिलता है, प्रोड्यूस मिलता है। तो इसमें एक चीज़ आती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग एक किस्म है एंड कमर्शियल फार्मिंग दूसरी किस्म है। इस तरह से हम कहेंगे कि फार्मिंग की दो किस्में हैं। उसे आम में हम ये कह सकते हैं कि फार्मिंग की दो किस्में, एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक है कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है? इस फार्मिंग में जो जिसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर जो मेहनत करता है तो उससे उसके फैमिली की जो नीड्स होती है वो फुलफिल होती है। और आई कैन से इट इज़ अ प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जो फार्मर के घर की ज़रूरत, अनाज जिसको हम कहते हैं, तो अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए जो अनाज उसको ज़रूर, जो नीड्स उसको पड़ती है, तो उस किस्म की फार्मिंग को हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। जिस फार्मिंग से, जिस तरीके से, जिस कास्ट से उसके फैमिली की नीड्स फुलफिल हो जाती है, तो इस किस्म के फार्मिंग को हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो इसके अलावा और एक बात है, वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में फार्मर एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े को इस्तेमाल करके उसमें बहुत ही सिंपल किस्म की चीज़ों, मशीनरी को इस्तेमाल करता है। तो लेबर उसमें ज़्यादा लगती है। मिसाल के तौर पर अगर हम धान की फसल देखेंगे, पैडी जिसको हम कहते हैं, या राइस की काश्त करते हैं, ये इसमें मेन क्रॉप आता है। छोटे छोटे खेत होते हैं, उस पर काश्त की जाती है। वो प्लोइंग हम बैलों से करते हैं या छोटी छोटी मशीनों से करते हैं। लेबर उसमें ज़्यादा लगता है। तो इसमें क्या होता है, तो जो लोग चावल को इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, वो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या राइस ही एक क्रॉप है? नहीं, इस राइस के अलावा और भी क्रॉप्स है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रोटी इस्तेमाल की जाती है। तो वीट भी इसमें आता है, मेज़ आता है, पल्सेस आते हैं, ऑयल सीड्स आता है। राइस के अलावा गेहूं की काश्त, मक्की की काश्त, दाल, तेल, जिन चीज़ों से हम निकालते हैं, जिन सीड से हम निकालते हैं, इस किस्म की काश्त को हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इसके साथ साथ एक और एग्रीकल्चर, एक और किस्म है, वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर।
تو اس قسم یہ ایک قسم کی جو یہ پریمیٹو سبسٹنس ایگریکلچر ہے، اٹ از لائک اے شفٹنگ کلٹیویشن اینڈ نومیڈک ہرڈنگ. نومیڈک ہرڈنگ یا شفٹنگ ایگریکلچر کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا ہے. زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو آباد کر کے کچھ سالوں میں پر اس کی کاشت کی جاتی ہے، تو بعد میں وہ فارمنگ شفٹ ہو جاتی ہے. اس زمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر زمین تیار کرتے ہیں. یا نومیڈک فارمنگ جو ہے ہم اس طرح سے بات کریں گے. ہمارے پاس شفرس ہوتے ہیں یا وہ بکروال لوگ آتے ہیں، ان کے پاس ہرڈس ہوتے ہیں، وہ گوٹس ہے، شیپس ہے، آکسن ہے اور یاکس وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہ ان کو چرانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں. تو اس کو ہم پریمیٹو ایگریکلچر بھی کہتے ہیں. تو اس کے بعد آتے ہیں شفٹنگ کلٹیویشن. شفٹنگ کلٹیویشن ایک اور قسم ہے. جیسے کہ میں نے پریمیٹو میں بھی یہ بتایا. تو اس قسم کے ایگریکلچر میں جو یہ سوائل ہے جس پر کاشت کی جاتی ہے ایبڈونر چھوڑ دی جاتی ہے. تو جو یہ کلٹیویٹر ہوتا ہے، ایگریکلچرسٹ ہوتا ہے، مووز ٹو اے نیو پلاٹ، ایک نئی جگہ پر زمین تیار کر کے شفٹ کر دیتا ہے. تو اس کو ہم شفٹنگ کلٹیویشن کہتے ہیں. تو شفٹنگ کلٹیویشن کو میں نے بتایا بھی ہے، ابھی بتا رہا ہوں. اٹ از اے سلیش اینڈ برن ٹائپ آف ایگریکلچر. تو اس کے بعد آتا ہے نومیڈک ہرڈنگ. تو نومیڈک ہرڈنگ میں کیا ہے، جو یہ ہرڈسمین ہوتا ہے، جو یہ مثال کے شفرڈ ہوتا ہے یا ہرڈسمین ہوتا ہے، مووز فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، مووز فرام پلیس ٹو پلیس، گوز فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. کیوں جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ ود دیئر اینیملز، اپنے جانوروں کے ساتھ، جو اس کے مال مویشی ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے جا کر. فار دیئر فوڈر، ان کے جہاں پر اس کو گھاس ملتی ہے، جہاں پر اس کو گھاس پتہ ہوتی ہے، تو وہ ان کو وہاں شفٹ کر دیتا ہے. اینڈ واٹر، ساتھ ساتھ میں پانی بھی ہونا چاہیے. یہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے. along defined routes، اس کو معلوم ہوتا ہے، وہ اس میں ایکسپیرئنسڈ ہوتے ہیں. تو اس کے ہرڈس میں شیپ ہوتے ہیں، یاک ہوتے ہیں، گوٹس ہوتے ہیں، یا جن کو ہم ہرڈنگ اینیملز کہیں گے. وہ ان کو فوڈر اور واٹر کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد آتی ہے کامرشل فارمنگ. کامرشل فارمنگ کیا فارمنگ ہے؟ یہ وہ ٹائپ ہے فارمنگ کی جس میں فصلوں کی کاشت کی جاتی ہے. تو فصلوں کی کاشت کے ساتھ ساتھ اینیملز بھی پالے جاتے ہیں. ایسے فصل تیار کیے جاتے ہیں جن کو ہم بازار میں بیچ سکتے ہیں، یا ایسے اینیملز ریئر کیے جاتے ہیں، ایسے اینیملز کو، جانور کو پالتے ہیں، مویشیوں کو پالتے ہیں جن کو ہم بازار میں بیچ سکتے ہیں. اس لیے گوشت کے لیے یا دوسری جو چیزیں ہیں فصل کی وہ ہم بیچتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا انکم آتی ہے جس سے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قسم ہے وہ کامرشل گرین فارمنگ. تو اس قسم کی فارمنگ میں فصل جیسے گیہوں ہے، مکئی ہے، تو یہ بوئے جاتے ہیں، ان کی کاشت کی جاتی ہے بڑے پیمانے پر. تو زیادہ تر یہ ٹیمپریٹ گراس لینڈس میں، ٹیمپریٹ جہاں پر یہ ٹیمپریٹ کلائمیٹ ہوتا ہے ان پر یہ پریکٹس کی جاتی ہے. خاص کر ٹیمپریٹ گراس لینڈس آف نارتھ امریکہ میں، یورپ میں اور ایشیا میں اس قسم کی کاشتیں ہوتی ہے. تو جو ہمیں وہاں سے یلڈ ملتا ہے، فصل ملتے ہیں، کراپس ملتے ہیں، ان کو ہم بازار میں بیچ کر تو کامرشل پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہے مکسڈ فارمنگ. تو مکسڈ فارمنگ میں یہ ایک اور قسم ہے. ان مکسڈ فارمنگ دا لینڈ از یوزڈ فار گروئنگ فوڈ. زمین پر کاشت کی جاتی ہے کس لیے؟ تاکہ ہم فوڈ تیار کر سکیں، اور فوڈ کے ساتھ ساتھ فوڈر جو کہ ہمیں مویشیوں کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے. تو
मिक्सड फार्मिंग में दो चीज़ें होती हैं। फूड भी ग्रोन होता है और लाइफ स्टॉक के लिए फोडर भी हमें मिलना चाहिए। तो इस किस्म की फार्मिंग को हम मिक्सड फार्मिंग कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे घरों में हम मक्की बोते हैं, धान बोते हैं, राइस बोते हैं या कोई और फसल तैयार करते हैं। इस फसल को हम एक अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम मक्की लगाते हैं, मक्की से हम मक्की की फसल हासिल करते हैं, तो जो घास वगैरह होती है उनको हम मवेशियों के लिए जमा करते हैं ताकि उनको फोडर मिल सके। इसी तरह बाकी चीज़ें भी है, तो जो उसके ग्रेन्स है वो हम इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो बाकी जो घास फूस है वो फोडर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो पहले बच्चों ये थी कुछ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो कि मैंने आपको बता दी। तो